Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala ni'matahu fi riyadi jinanil muqarrabin wa khussa bihadhil fadilah min ibadihil muhibbin al-mutafakkirin wa ja'ala tafakkur fi masnu'atihi lirusukhil yaqin fi qulubi ibadihil arifin al-mustabsirin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi at-tayyibin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyirul lamil kiram, wajibul hadirin al-ahibba al-a'izza rahimakumullah, fi sabati sa'idah al-mubarakah, la ansa an usiyakum jami'an wa nafsi bitaqwallahi ta'ala wa bita'ati rasulillahi sallallahu alaihi fa nas'alullaha ta'ala an yahdana ila siratil mustaqim wa yaj'alana minal muttaqin wa yudkhilana jannatahu jannatan na'im bihaqqi sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Para rabu hadirin jamaah Isami alumni pelanggaran Al-Hamidiyah watabah simpatisan penista jenah muhibbin serta jenah santreh saya Abdina Al-Mulja'aki, wabil khusus para guru, para kiai, para masyayikh, nahus bidzikri saudara semulja Al-Mukarram wal-Mukhtaram Sayyidil Walid Abuya Kiai Musaddad Juaini, Sayyidil Walid Abi Kiai Haji Marzuki Bahruddin, Kiai Bahri Bahruddin, Kiai Subhan Bahruddin, penista jenah para guru serombongan dari dalam penangkaran perikah, penista jenah para guru, para kiai yang ditok tempat atau kiai, para guru se-alumni pelanggaran perikah serta jenah Abdin Al-Mulja'aki. Kadintoh patan kaula keparingan amanah keangkui maus kitab. Tadi sebelum epon patan kaulah nyoon ngaporah se saat rajah. Tadi atas ketak pantasan kak dintoh patan kaulah badaya junah pada ajunah setajah. Tadi cangkolan kak dintoh nyoon ngaporah se saja. Semakin dapat faslun al-jama'atu ala dzukuril ahrar. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin Allahumma amin. Faslun tining panikah situng fasal nerengaki masalah bab jamaah sareng bab Jumatan, salat Jumat. Iki salat berjamaah sareng salat Jumat. Al-jama'atu tining berjamaah ala zukuri atas banyak-banyak orang laki. Al-ahrari se pada merdeka kapi. Al-muqiminah se amukim. Amukim kinto aniyat alengki esitung tempat nikah mukim. Beda kinto mustautin panika orang asli setempat. Okay. Manabi mukim kinto akati santreh dari Pakis amukim epelikah. Okay. Mukim beni orang asli. Al-mukiminah se-amukim al-baliginah se-balig ghairil ma'dhurinah selainah orang se-udhur. Udhur kak dinto kadang markena sake, udhur kinto kadang margenah ojen terus otaba ojen saya bisa membaca rasoban manabi berangkat ke masjid otaba dalam perjalanan nikah termasuk saya udhur. Orang-orang kak dintoh
Areng lake merdeka saya mukim saya beli saya taan di udzur berjemaah kadinto fardu kifayatin panikah fardu kifayah kifayah artinya dalam situng kampung kadinto kotuh pangadek berjemaah lagi langkong saya ke masjid nikah kotuh badas saya berjemaah masjid manabi tada saya berjemaah dalam situng kampung kinto maka setajana tusah kenging tu tusah la mina kabanikah wajibakin bagi orang laki saya merdeka saya mukim saya taan di udzur kinto kotu berjemaah masjid kinto manabi saya badah awakelen badah saya berjemaah hakika dinto tak tusah selain tapi manabi tada seawakeleh atena tada sengala kangkui berjemaah masjid maka sekampung kak dinto tusah setaja maka kinto fardu kifayah langkong saya manabi tak keduan kewajiban saya pada epok compok kinto langkong saya berjemaah ke masjid lagi karena terbunah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kinto bada sab'atun bada petok golongan sekenging napa ong naungan yauma la zillah illa zilluh paring ong naungan sareng Gusti Allah baktoh nang are kak dinto tada ong naungan kejaba ong naungan Gusti Allah untuk semangkin ong naungan kak dinto kurang keinginan lagi kuncuman ong naungan kan sak dinto tapi manabi budiare ong naungan kak dinto lebih berharga etempeng Roma lebih berharga etempeng binih lebih berharga etempeng emas seesana alam dunia kinto ong naungan kinto budiare lebih berharga etempeng esana dunia karena budiare kinto Roma sobung setajah mata are cek semang panas luar biasa rasana tahun babana mata are tak kelampian tak akocaan tak asarongan poong tak ngangkui sama sekali karena orang kinto selestarena wafat podik boleh sareng ajun pon Allah subhanahu wa ta'ala dalam kebadan abang kang budiare jadi odik boleh pas mata aren semak kompol situng mauqif nikah ojeng luar biasa panesah orang si apol kompol nikah sangat luar biasa napa boleh panes mata are tahun tada malam tada kak bungkan sekangkui ong naungi jadi luar biasa orang seoleh ong naung kak dinto nikmat sangat luar biasa dari ajaran Allah subhanahu wa ta'ala jadi nikmat rasana sekoni rasana keni nang akhirat nikah jak kebaikan ni dinto nikmat serah raja salah situngah orang seoleh nikmat kak dinto orang seatena ta'alluq sareng masjid andi hubungan sareng masjid artinya hubung kak dinto beni akileng ke masjid sampai kok rokokan bentan tengki tero ke masjid ya tero asapun nah tero asolat sunat masjid tero berjamaah masjid dah kak dinto langkong saya manabi tak ngagungi halangan tak ngagungi kewajiban saya compok agati ustad seandi pengajian Quran kinto langkong saya kinto berjemaah masjid saya penting kak dinto kotuh badah saya berjemaah masjid manabi tada kinto maka sekampung tusah setaja langkong saya paramih masjidah sopajah kenging nikmat dari ajaran Allah subhanahu wa ta'ala kenging ong naungan budiareh areh tada ong naungan kecebuh ong naungan Allah subhanahu wa ta'ala salah situ ngepole nak kanak seki ngudenah yang kui ibadah da Allah subhanahu wa ta'ala tebuna kuru kaulah sebek to ngaji hadis kak dinto ariyah tada pole nak kanak santri zaman mangkennya tada boleh nak kanak ngudah sebek toh ngudenah yang kui ibadah da Gusti Allah tada boleh kecebuh nikah orang santri kata alhamdulillah batun kaulah panjenengan ngaku ngereng sepo saya pemenduk pengaji yang kejukan batun kaulah tibi alhamdulillah takdirakin
kalau panjenengan setuju takdirake ngaji tak usah mentuk ngaji nih lagi tak mampu mentuk nyolok nyolok along polong ben santri katina apa sih ring tak mampu lagi tapi alhamdulillah manabi kaulah panjenengan takdirake bisa along polong ketika dintok ya dalam pawangkian ngaji napa jan kenal dak Gusti Allah kenal dak hukum Gusti Allah wa fil jumu'ati ban dalam masalah Jumatan kelak masalah berjemaah kintok fardu kifayah sepenting bedah se salat berjemaah nang masjid kintok selain gugur wa fil jumu'ati ban dalam masalah salat Jumat orang se kapi kelak saya kasebut orang laki se merdikah se mukim se beli kintok fardu ainin fardu ain per orang kadintok wajibakin fardu akin tak oleh bekelakin jadi pah Jumatan bekel kakecong tak oleh ni bi tibi ebeng ni tangkung bi tibi ebeng fardu ainin alaihim wajib alaihim atas az-zukur kapi orang laki se merdikah se mukim nikah beni orang asli setempat okay. Mukim nikah wajib orang mukim wajib idza kanu wajib menjaga Jumatan idza kanu idil nalikana badah pasirah orang laki se merdikah kelak se beli se mukim arba'inah panikah dapat jumlah 40 orang mukallafinah se mukallaf kapi mukallaf ke Islam balik lagi balik andi akal jadi andi akal balik kita tonton Islam okay. Menabi tandi akal angki punten menabi tandi akal pun punten angki menabi se tak mangkat Jumatan nika pola-pola andi udur tak ketuan akal pola nanti mungkin pola beda udur fi abniyatin torpanika dalam banyak-banyak bangunan artinya apa polo orang kinto andi Roma angki andi Roma berarti mon ketuan Roma nikah nyaman mustautin orang asli tempat manabi mukim akati santre mukim aplikah misalkan dan nikah nang aplikah senapa bulan pahleman pole nikah wajib napa salat Jumat cuman tak bitong dak pak polo jadi saya mukallaf nikah orang setempat fi abniyatin nikah orang setempat maksudnya artinya beda orang nikah situng kelompok pak polo orang atau berlebih dari pak polo misalkan sekat sebida ke atas nikah beda biasanya orang-orang hutan kada sangki ngeneng situng tempat deki seareng apindah boleh kan beda senikah neng dua areh neng situng tempat apindah boleh ke tempat selain jadi ngebet tenda biasanya ke bayi mak romaan lagi ke bayi mak romaan nikah artinya benih khiyam tenda benih tenda ketika tok bangunan nikah saya kemasut nikah orang seama Roma fi abniyatin orang seama Roma nikah wajib napa mengadakan mengadek solat Jumat manabi de pak polo ya. Reng berhubung mangken nikah lebihnya isu-isu berkabar beda sebagian kiai atau bertokoh kadinto abangun masjid padahal esiting beda masjid jadi masalah kentok masalah khilaf nanti ulama masalah khilaf tapi pendapat sekak dinto ya tina mak kita ada berjamaah sepenting lo terloan asakiyah kepeto asa lema orang asa kimun bang tabang saat dinto mak waduan asa juga niki nikah sebenarnya mana bitimin tak apa keluar ilmu ketikin tok sarang ulama tak apa keluar karena mun pak keluar nikah ngadek Jumatan saja langgar nikah bina masjid niki nikah beda sana pak keluarga
Haji Abdul Hamid ni ka putrana beda mukhlis beda Siddiq ni le kena Allah Taala. Nanti pas ngadeg masjid situ aja, thank you. Meskipun beda ulama lintas mazhabul arba ni ka beda sedua telok ni ka kenging. Beda sebagian ulama nang mazhabul arba meskipun tak ada pak telo-polo kenging. Cuman kinto langkong saya na ampun masitung dek madhab Imam Syafi'i sopajen apa menghilangkan dari khilaf lagi. Karena khilaf ni kan saya bisa abua kurang kesempurnaan di tengah-tengah masyarakat. Jadi lakar lebih ada pendapat rinto. Jadi saya maksud kat rinto manabi depak polo orang saya mukallaf saya amaroma kinto wajib ngadeg mabada Jumat. Manabi saya kelak mukim kat desa wajib Jumatan cuman tak bitong tak termasuk sepak polo. Tapi mun orang wajib. Bada orang musafir mungkin ni tak wajib juga tak bitong pak polo. Bada orang ni ke wajib mungkin mukim tapi tak bitong pak polo. Bada saya mustautin ni ke orang saya nang maroma asli setempat. Otabah awalnya pendatang tapi akhirnya ke bayi maroma kat dinto. Pas jadi penduduk kinto nikah bitong pak polo. Laki mana bini sepenting sobung fitnah nikah kenging asolat Jumat. Kenging asolat Jumat mana bini cuman tak bitong pak polo. Tapi mana bini selebih utama asolat epok compok. Umpama mana beda ampun tak apa-apa tak ning lah salah aki. Taning dasar aku karena memang beda pendapat kinto beda situng daerah ingki beda sebini nikah juga asolat tapi selebih utama menabi bini asolat epok compok. Wa alaman ban atas orang nawa seaniat pasiraman al iqamatah da iqamah indahum dalam sandinga arba'in niat iqamah niat alengki tempat kadito arba ta'ayamin dalam empat banyak are sihahin sesampurna. Artinya beda orang niat mukim pak are ini kesampurna. Pak are sampurna nikah wajib asolat Jumat. Manapi orang kinto entar situng daerah niat ning teluare engko denak nyendap ning teluare kinto tak wajib solat Jumat termasuk nika orang pada musafir kat desa. Tapi mun bila niat mukim pak are sampurna kinto orang nikah wajib asolat Jumat wajib asolat Jumat. Pak are sampurna beni pak are bitong mangkat molen berarti mangkat seare mole seare pas nang berarti 2 hari. Nang kinto pak are berarti setidaknya 6 hari umpama na perjalanan jauh dalam jarak waktu seare kau tu 6 hari. Wa alaman ban atas orang sewajib juga balagoh sedapak hudaman nida usayitin panapa nida panggilah artinya adenah orang sesuarana nyaring ngeding min torfin dari koncong tisah dari situng napa tisang yali se norok yali se nyandingi biasan cak jaban se norok pasirahman hidak torfin artinya masuk dek bitungan tisah nikah mimbaladiha dari daerah Jumat. Jadi orang semereng dek suaran adan memangkin lebihnya speaker banyak speaker timin sobung speaker ni kak biasanya adan koncong menara kak disa nyaring suarana adan pas orang kita mereng dek suaran adan kini kah andi kewajiban solat Jumat. Wa syartuha tining syarat Jumat syarat solat Jumat waktu zuhri panikah dalam waktu zuhur
Salat Jumat nikah dilaksanakan baktona duhur. Nikah nang mazhab kaula sedaja. Seumpama bah beda tokaran, mungkin taning lakon ni tangki, taning lakon ni. Takok mi bah beda bareng anyar, beda pendapat bareng anyar nikah. Mungkin lakon saya jak torok nangki lakon saya. Saya norok saya kompak saus nangki mare napa sepakat kompak akor nangki. Karena saya diutamakan anapa salat Jumat kinto mak kotu situng masjid meskipun deki beda syarat-syarat dua masjid manabi dua masjid. Nikah karena keangkui kompakah orang Islam. Siar agama Islam nikah sobaja napa? Sobaja tengkih, sobaja masyhur kompak. Nikah tojunah situng masjid. Deki beda syarat-syarat masjid dua nikah. Pertama umpamana masjid pol tak kedua. Berdua jauh, jauh nah. Jauh sangat. Cuman nikah tergantung ulama setempat lagi, kebijakan ulama setempat. Jadi beabaan tak kenging norok di dalam masyarakat dinto. Bertung baktona kotu duhur. Jadi timbin kinto ki bakton Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni Kanjeng Nabi lo adabu baktu duhur senika enten. Makanya beda ulama adabu meskipun tak masuk duhur nika tak napa. Meskipun tak masuk duhur tak napa, sebagian ulama kan ampun cak bedai ni kan takok mi dadi tokar ku daku budiare nikah. Karena timin di zaman Kanjeng Nabi nikah adan cuman situng. Adan cuman situng. Jadi adan dua kali nikah zaman Sayyidina Utsman. Jadi adan situng nikah adan sekedua. Ketika Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita ongga dak mimbar baru adan. Baru adan. Tapi benih adan duhur sebenarnya lagi. Tapi ulama ijtihad nih kinto adan duhur. Bekto Rasulullah nikah wafat. Jadi para sahabat nikah orang-orang masyarakat semakin jan sokoni. Nah, semakin sokoni. Artinya deki mun la adan baru engko ke masjid. Nah, sebelum adan kok rokaan keluh. Nah, seumpama semangkian tangki. Deki baru adan kedua, engkau lah mungkin adan pertama wakil pertama nih. Kalau tajuk keluh rokan, kan dah nikah. Le, betul kinto ngantos adan. Le, ketika adan berarti kinto tanda Kanjeng Nabi ampun ongke neng mimbar. Engki Sayyidina Abu Bakar saat itu menabi adan berarti tandana Sayyidina Abu Bakar ampun alengki mimbar. Baru zaman Sayyidina Utsman hari ke masyarakat mak talem ongka. Akhirnya beri adan sebelum ongka ke mimbar. Setiap ulama adan kak dinto adan duhur. Okey. Akhirnya adan Allahu Akbar. Sangku Sayyidina Utsman alengki neng mimbar. Lah, jadi orang kumpul lebih lah. Ternyata kita ongka ada mimbar. Adan pertama ni ke sopaja kumpul. Ternyata semakin punten. Adan pertama tanda kilo amu kita thank you. Nikah tadi ngereng maramuka Sayyidina Utsman nikah perjuangan Sayyidina Utsman maramuka kaula panjenengan tadi bisa ngereng sopaja memeriahkan masjid ongka saja. Tadi Allah Akbar adan pertama kita kudu mangkat. Ketika khatib kinto ampun alengki nang mimbar beradan boleh. Dan nikah adan timin sebektuna Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipaham lagi. Wa khutbatani ban dua khutbah. Nikah termasuk syarat Jumat dua khutbah qablaha sebelum Jumat. Fihi dalam bakto duhur, khutbah dalam bakto duhur. Yasma'u sebisa mereng humada khutbatani mereng al-arbauna pasirah pak polo orang nikah kudu mereng. Serepot nikah pas asaren bakto khutbah. Nangki. Asaren bakto khutbah. Kan nikah insyaallah sepakat. Asaren paling nikmat nikah bakto khutbah ni sepakat lagi.
Sepakat nih kan malar muka kau lepan jenengan gitu tak teti nikmat ketika asaran baktahud khutbah. Insyaallah bisa nanti. Alhamdulillah ini kan nikmat dari Gusti Allah manabi tak nikmat asaran baktahud khutbah. Mika tu orang pak polo kutu merang dak khutbah. Wa antu sallaban kutu salat pas panapah Jumatan pasal Jumat jamaatan hale berjemaah bihim kalaban pak polo arba'in kalaban arba'in. Jadi solat Jumat kinto kutu berjemaah sampai pak polo orang termasuk imam. Umpama tak ada pak polo orang semustautin ni tak ada pak polo sebadah cuman mukim seumpama engki kutu mendirikan Jumat cuman deki biasanya seorang ulama yulang kalaban solat duhur lagi yulang solat duhur ajeling orang setempat ni kan macam ning sepolo nah ampuh tak ada lagi pas engke ngulang solat duhur mantap umpama masjid ni kan pangkir embong orang setempat sobung se hadir Jumat ning dubolo atau besan apa tak ada pak polo sebeda orang perjalanan ni kan orang mukim. Jadi biasanya ulama ibakon solat duhur boleh. Mungkin bedah saya tak usah ngulang karena beda saat bu tak usah pak polo. Jadi nang madhab Maliki ni kita menabi tak keleroh sepenting sekampung meskipun tak ada pak polo. Mungkin mun rok toran Gusti Kanjeng Nabi mun dalilah kok tu norok Kanjeng Nabi ki ngereng. Tak usah napa ngadeg Jumatan saya telo orang. Tak usah ngadeg Jumatan saya petong orang. Timin masjid itu masjid Nabawi ni masjid Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa alla tuqaranaha wa alla tuqarinaha ban qatu tak abareng hada Jumat ukhra panapa Jumat selain. Artinya tak oleh napa ngadeg Jumatan selain bi baladiha kalaban otabah dalam negarana salat Jumat. Ni kan Jumatan tak oleh napa situng kampung ki berdesa atabu situng desa tak oleh mabadah Jumatan dua. Seumpama terjadi maka sebagian ulama adabu umpan terjadi dua tak memenuhi syarat kinto esa nikah seakeluan adan akelui seamulai kada kinto sayang yakub wa arkanul khutbah ini tining banyak rukunna khutbah dua hamdulillahi panikah alhamdulillah nikah sebenarnya sokoni alhamdulillah wassalatu ban wassalawat ala nabi atas Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wal wasiyatu ban apareng wasiat bit taqwa kalaban taqwa awasiat fihi ma dalam kaduana khutbah ini dalam apa khutbah dua katu awasiat ya ayuhan nas ittaqullah ittaqullah jadi sementara ini sekejap lagi 5 menit mari alhamdulillah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ittaqullah walhamdulillahi rabbil alamin. Baca ayat bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin. Pas mari lagi pas mari mun sebenderah lagi tapi pas katina apa bah khutbah ning dak pandang kan orang tak jepok sedajah lagi. Jadi ulama kinto saking perhatian dak masyarakat kinto takok miki beda tengah sabar gak disa. Jadi khutbah tambahin. Jadi alhamdulillah mungkin pancenan sedaja masuk bulan Dzulhijjah, bulan Syamsuljah, bulan kurban. Niki terangakin gak dinto. Niki hikmana salah situna ngantos pancenengan seki rokokan nika kadang. Niki ngantos ki beda sabar kadang aing cek melarat tah. Nika alhamdulillah beda ulama kinto tambahikan ni soko nisoni. Wa ayatun ban satu ayat mafhumatun saya pahami situng ayat saya bisa pahami niki
fi ihdahuma dalam salah situnga khutbah ini, salah situnga khutbah dua. Jadi salah situng khutbah dua nikah mausin situng ayat saya bisa paham, situng ayat sampurnah maksudnya. Wad du'a'u ban atuwah lil mu'minina kaangkuy orang-orang mukmin kejukan wal mu'minat kentok lil mu'minin kaangkuy orang-orang mukmin fisaniyati dalam khutbah nomor 2. Tadi adu'a kaangkuy kesayan-kesayan orang mukmin